Budol ba ining Paskuha tungod sa virus nga corona? Ang negosyo o pangita apektado gamay ra kita. Bulahan o bulahan katong mga naayudahan sa programa sa gobyerno. Ang ilang Pasko magmalipayon. Sunod pang tuig mahuman ang bakuna, maugid pasali sa China o Rusya. Apan mga tao di na mo kumpiyansa kay mitagkam na sa dingvaksya. Pasko na usab ting panay gunting karuling, o kira unta nga mag-social distancing. Apan unsaon pagkanta o kasadya kung gisampungan o face mask ang baba. Pasko, Pasko, uban di mo uli, hadlok i-quarantine bisag walay gibati. Pasko, Pasko, uban gid mo uli, bisag walay pundo lisod kaayo ay sapi. Kung hayahay imong pamati, Merry Christmas wa kay gibati. COVID-19 dili maghari, isalig lang sa ninyo ang kinabuhi. Wa may hamon nga mapirito tungod kay krisis, walay regalo. COVID-19 maoy perwisyo, nagdisturbo sa pagsaulog sa Pasko. Dum 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 dum. Hoy COVID, sunod tuig ayaw na pagdumdum.